Mafiao ry tompo malala tsy sarasara fa ny fihevitratseko tsy takatry ny sako kara ialazany ako mianao fona ny rako tsy tantananao tseko tsy takatry ny sako kara ialazany ako Yanao fona ny rako Ianao malala fiheverana tsara tsy hitondra loza fitondra fialana Takatrini sayu kana yana zaneku Yano fona me like you Sitantana na cheku Sitakatrini sayu kana yana zaneku Yano fona me like you Kasitrakanao zay raha io ny fafana indray mandreny teninao androany maraina mankalaza anao zay sady manome voninahitra anao ary aoka tompo tahina manokana ty afatra ity ipitany amin'ny tsiraray avy ny tianao ambara ary mangataka zay fanamasina ianao no hitarika eto ianao mampandresy anay ianao anomeanay fitiavana anoranay ny amin'ny tena fitiavana maro saotra tompo mankasitraka verina manao fiderana fankasitrana mandrakizay taio ndray Jesosy nisambatan'olona amin'ny androany ty taio reto vahoakanao taio ny zanakao zay manaraka mivantana aoka tompo hisy kasika avy aminao amin'ny fiainanay aoka ho hisy fandresena aoka ho hisy fahitam-pity aoka ho hisy fiadanam-po ary aoka ho hisy fanahany fahavesarana iala amin'ny anaran'i Jesosy le sakatsakana rehetra ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saotranao zay tompo deranao zay manome voninahitra anao zay ary faly zay tompo satria afaka miaraka aminao androany tahina manokana ity fotoana ity saotra Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Amen. Ampifaliana ndray ravana no iaonantsika eto amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra isan-tokantrano ary tononoko ihany koa ny fandresena araky ny direktiva zay nomen'ny tompo ity volana ity dia ho volan'ny fahitam-pity ho antsika mianakavy anao zay manaraka ny fandarana ho aminao ane zany fahasoavana izany ho aminao ihany koa zany onction zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany dia iresaka zavatra ngeza isika dia makasika ny fitiavana zay efa anisany ainao loatra mety fantanao fa androany iresaka zava-baovao ndray Andriamanitra indrindra zany ho anao zay efa manambady manana olo-tiana na hoe mikasa hiditra anatin'ny tokantrano matoroko anao amin'ny alalan'ny lesona androany ny makasika ny antsoina hoe couple solide ary ihany koa hoe fifankatiavana miorina tsara ao amin'ny Jesosy. Ny fiainana manko ravagna dia agnisan'ny zavatra ianarana foana mianatra foana isika ny fiainana ary io resaka fitiavana io anisany miteraka problème n'olona maro mihitsy le ataoko hoe ny 700,000 olona zay lasa adala manerina an'izao tontolo zao de presque olona nasosany le resaka fitiavana ao ndray ny
tsy fisina fahalalana ao anatina tokantrano de miteraka séparation. Ao ndray a ny tonga de tafiditra amin'ny lalana tsy tokony hidirana. Ohatra fotsiny ho an'izay maikamaika anambady. Regny maikamaika regny matetika tafiditra anatina problème na resaka fitiavana. Ao ny sasany tsy mba magnontany akory hoe ohatra ny ahoana moa ty olona iarahako ty araka nefa verimberiko eto foana, fantaro tsara aloha ny olona ho atao vady, fantaro tsara aloha ny olona iara-dalana fa za maika tonga de hoe anambady fotsiny. De manaova karazana calcul, ohatra zany izy à l'âge de 40 ans, de midiky zay fa 40 ans no niainany teto ambony tany, manana expérience 40 ans izy ary misy karazana traikefa 70 taona ao aminy ao. Ka tsy possible tompoko zany ho fantanao anatin'ny herinandro, anatin'ny 1 mois, anatin'ny 2 mois, fa mila manana faharetany ianao miandry. Aza maikamaika satria ny tokantrano zany dia lamban'akoho ozy izy ny fitenenana, aina ny fetry. Ny tokantrano tsy natao hiaretana fa natao hiravoravona, araka ny voalazan'ny Baiboly hoe miravoravoa mivady mahalalanao amin'ny andro rehetra iainanao. Donc zany toute ta vie miaraka amin'ny olona tianao io ianao, miaraka amin'ny olona vadinao io ianao. Ka zany zavatra ho mandrakizay zany revana tsy tokony mahamaikamaiika fa tokony préparena tsara, dinina tsara, discernena tsara mba tsy isina nenina sy latsa any aoriana. Mampalahelo anefa fa ny ankamaroan'ny olona mifankatia de lasa miaritra zavatra izy ny hafarany. Ny tokantrano, ny fifankatiavana de sahala amina zaridaina izy io, zay mila tondrahana, mila asina zezika, mila kolokoloana, mila safosafona sy ny sisa sy ny sisa. Ka zay indrindra mba hianarantsika androany, jerintsika satria Jesosy Kristy nanome modely tsara indrindra amin'ny Jaona 3:7 ny 9:20, Jean 3:16. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokany mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nomeny ny zanany lahy tokany. Manoratsika ny Baiboly eto ny fomba nitiavan'Andriamanitra atsika, nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Zany hoe tamin'Andriamanitra zany ny fitiavana dia manome. L'amour c'est donné. Zay raha ny exemple nomen'Andriamanitra. Modely ngeza be io, karaha te hitian'Andriamanitra ianao, nendana omeo azy ny momba anao rehetra. Ohatra anao zany hoe mba te hilaza hoe za Jesosy tiako anao fa namasinao tianao ndana omeo azy momba anao rehetra. Satria zay ny fitiavana zay nasehon'Andriamanitra. Rehefa tsy nanana fa tsy Jesosy izy tao an-danitra tao, fa igny mihitsy no nomeny. Ny tsara indrindra avy aminao, zany no omeo an'Andriamanitra. Zany revana mahatonga anahy tsy mikely soroka eto, hitanao za na maraina be, na reraka, na manao kory, tsy maintsy miezaka manome anao lesona, manome anao fampianarana mba hiorenana satria tompoko za dia tianao. Ny tena problème ao anatina couple de ny tsy fahaizana mifankatia. Io no anisany problème io. Be da be ny couple tsy mahay mifankatia. Manampitiavana isika. Ino lo de tsy azo lavagna igny matono nanaiky vadin'ny rakoto, manaiky vadin'ny madama ranona dia tao le fitiavana. Manana fitiavantsika fa ny fomba hitiavatsika olona tsy haitsika satria tsy mitovy ny fomba fandraisan'ny olona tsirairay ny antsoina hoe fitiavana. Tsy mitovy. Ndrenao mafana fo be manao acte anankiray, manao hetsika, manao an'izao, manome andry, manao an'ity, nefa tsy zay le tadiavin'le olona. Tsy mitovy zany ny zavatra andrasany tsirairay avy. Samy manana ny atantiny ny lahy rehetra, ny vehivavy rehetra. Zay le antsoina amin'ny teny baiko hoe langage d'amour, language of love. Raha tia olona anankiray ianao nefa tsy hainao ny fomba hitiavana azy, de manimba an'le olona ianao zay. Ohatrany hoe tianao Ramose ranona, tianao madama ranona, ka raha mitia olona ianao nefa tsy hainao ny fomba hitiavana azy, de manimba an'le olona ianao zay. Ary possible hiady lava nareo satria mety zavatra hafa tanteraka mihitsy no andrasana. Mety zavatra hafa mihitsy no mba ilainy aminao. Nefa ianao milaza fa tia azy. Zavatra hafa no andrasana avy any aminao. Io zany de azo lazaina hoe miankina betsaka avy any amin'ny fahazazana.
satria ny langage d'amour de tsinona fa manière d'aimer, c'est la manière d'aimer et une manière de réclamer l'amour, c'est le nommé langage d'amour, manière d'aimer et une manière de réclamer l'amour. Zay zany fomba itiavana sy ny fomba anehoana fitiavana. Ary io miankina betsaka avy tagny amin'ny fahazazanao tagny, arakaraky ny atmosfera ny ainana atao amin'ny ray aman-dreny, hoe inona ny atmosfera ny ainana atao, inona ny zavatra nitranga atao, ireny matetika no hoentinao any anatin'ny tokantrano. Ary ny zaza vao 2 semaines fotsiny anatina kibo, anatin'ny 2 semaines fotsiny de fa manana fihetseham-po, ne manomboka misy émotion, manana fahatsapana. Ka raha teo zany ny reniny ohatra hoe nalahelo lava de lasa be alahelo le zaza. Ohatra ny koa hoe teo ny reniny mety hoe tezidava de lasa tezidava le zaza, satria zavatra avy any amin'ny reny ihany no hoaniny le zaza, iainany le zaza tao anaty kibo. Ka mila itenenana riavagna ny zaza na de mbola ao an-kibo ara, misy fotoana mba miteny le zaza tian'ny papanao, anao tian'ny maman, anao tianay be, zao andeha tsika, anao an'izao tsika, sy ny sisa, mila itenenana satria fa manana fihetseham-po izy dans 2 semaines fotsiny. Ka matetika zany ny zavatra misy, satria misy zao ny any sasany vao mihetsika le zaza ao anaty kibo de fa tsy maintsy misakafo avy hatrany ny reniny. Ohatra mihetsika le zaza de fa il faut manger, manger. De ozy le zaza hoe raha tiana za de omena sakafo. Zay ny lasa langaziny. Hoe raha tiana zany de manome sakafo ana. Lasa zay ny fihetseham-pony. Lasa zay ny lasa fahazarany. Zay ny lasa langaziny. Misy reny mpianakaviana ohatran'izany. Vao mihetsiketsika zaza agnaty kibony de hoe nona zany zanako zany de lasa mihinana izy. De ozy le zaza amin'ny fotoana igny hoe raha tiana de omena sakafo za. Ka raha tao anaty kibo le zaza ka voakapoka foana koa ny reniny, de possible igny zaza igny rehefa teraka lasa tsy tiany le kasihany, tsy tia kasikasihiny. Na de fitiavagna azy azy zany, lasa tsy tia kasikasihiny. Le toucher zany aminazy tena non. Halany, tsy tiany le kasikasihiny, tsy tia safosafo. Zay no mahatonga ny sasany tsy mahay manafosafo. Misy vehivavy tsy mahay manafosafo, misy lehilahy tsy mahay manafosafo. Problème avy tao anaty kibo tompoko izy io. Fa atsika tsy mahafantatra, everitsika fa zavatra mandehandeha ho azy tagny amin'ny fahazazana tany no nisy an'le olana, satria tsy fitiavagna zany aminazy fa agression. Satria ny mamany tamin'izy bevoka anazy de voakapoka foana, de lasa teraka le zaza aveo tsy tiany le kasikasihany. Touché zany aminazy non, tsy mety. Ohatrohatr'izay zany le izy ravana. Ka misy ndray ny sasany mety maheno menace foana hoe avortena ty zaza ty, avortena ty zaza, zany fogna raha regniny. Anao zany mieritreritra hoe tsy heno le zaza io fa izy 2 semaines de fa misy émotion ninazy. Zay karazana zaza zay lasa tsy mahay manao service ho an'ny olona mihitsy matetika. Lasa tsy hainy zany hoe mba manampy olona zany. Zany no mahatonga ny zaza raha vao teraka tonga de atao amin'ny tratrany reniny, tonga de atao mitratra keo. Satria langage igny, lasa manana assurance le zaza hoe eto amin'ny maman za. Fa misy moa no teraka tonga de narary, de tsy maintsy natao tany anaty couveuse, sy ny sisa. De misy zany karazana olona dura be mihitsy satria tany amin'ny fahazazany le problème, tany amin'izy mbola kely ny problème. De lasa mifanometsiny moa de anao tsy mahay mitia anahy mihitsy, anao tsy zao mihitsy. Le izy manana fitiavana izy, fa le fomba itiavana anao tsy hainy, tsy fantany. Ka mila mihaino tsara ianao ny ty lesona ity fa manampy anao betsaky ty. Misy ndray io avy tao anatin'ny fianakaviana, tao anatina famille, misy toetra hafahafa ao. Ohatra zao hoe ninahy zao, ninahy manokana zao, ny zanako ataoko bisou matetika, ataoko câlin, vao tonga de ataoko câlin sy ny sisa. Amin'izy ireo zao aimer c'est toucher. Ny fitiavan'ny papanay de izy mitazotazonanay. Fa misy ravagna famille mifampiarahaba fa tsy mifandray tanana akory. Akory nareo? Akory? Ahoana? Zany erany zany fotsiny. De lasa zatra an'igny koa le zaza de tsy te hikasikasika olona mihitsy izy. De question mipetraka zany
manampy anao ty lesony ty hoe ahoana ny fomba na lehibe anao io ohatrany ahoana ny comportement agnatin'ny tokantrano. Eo koa ry havana no tsy tokony anaovana zavatra maro raha mbola tsy mpivady satria possible ny olona manao zavatra maro be aminao mety tsy ho vadinao akory. Izy nefa mety tena mahay magnoraka, mahay magnekitra, mahay manafosafo, tena tsisy raha tsy hainy hatramin'le tsy koragnina jiaby hainy daholo. Nefa le olona mbola tsy sira fa ho vadinao nefa tsisy raha tsy nataonareo. De tonga am'izay anao aveo lasa manambady. Tsy mahavita le zavatra hainy ramose igny na hainy tovavy igny le olona ao an-tragno de lasa sagnatry ny vava manao firaisana ranofa mivadinao anao nefa olo kafa netretanao. Ny antony satria tsisy fitandremagna taria aloha taria fa tonga de or nefa le olona tsy ho vady akory. Tonga ao anaty tokantragno ianao aveo tsy hitanao le zavatra nataony taminao, possible tsy ahazo aina am'zany mihitsy ianao. Ary anisan'ny zavatra tena mila ianaranao ty resako ty fa sinon ho sahiragna ianao ity ny vadinao. Ka samy zany riavagna mba mampiboraka ny langaziny amin'ny olona tiany, partageo ny olona tianao ny langazinao. Matetika moa izy afempeniny ohatrany samy manafikafina zay. Ina langazy d'amour, alefa tadiavo, va chercher, c'est à toi de débrouiller. Aza mifanafina zavatra tiana amin'ny fiainana fa teneno zay mba tianao. Samy mizara fa aza fenina mba agnatsarana ny fifankatiavana ao anaty tokantrano. Raha faly ianao tsy voatery ho faly ny vadinao. Raha afapo ianao tsy voatery ho afapo ny vadinao. Za zao taloha de nanafangaro zavatra maro mihitsy satria 30 taona niaina irery. Dans 30 ans zany niaina irery. De aveo vavaka foana. Tsy haiko zany mity zany satria zatra mitoroteny le mibatravatra ianao hoy na za miresaka mivadiko ara ohatran'izay lasa zatra mandroka devoly sy ny sisy satria zany niainana tao anatin'ny 30 ans. De tsy mba nanana olona nitiavina, tsisy olona nanakaiky antegna fa lasa zatra zavatra mivatravatra be daholo. Mba taomin'ny vadiko ivoaka za fa tonga de refuseko za hoe mila mifantoka amin'ny zava-panao aza. Or nefa izy mba zay ny zavatra mety mba nandrasany tamiko nefa tsy vitako. De taty afara am'izay nampianarin'ny tompo ka ireto zavatra resako anao reto zavatra niainako, expérience anomen'ny tompo anahy de mba partageko satria nahasoa anahy izy. Voalohany indrindra ny zavatra mila ataonao raha te hanio fitiavana ianao, mianara maneo karazana parole valorisante. Efa haitsika zany. Na ihany koa hoe compliment. Mba manaova zany karazana compliment. Ny afantaranao anio de amin'ny fotoana ianao mba manome teny mamy na midokadoka de jereviny réaction. Ary possible takiny aminao mihitsy le teny. Tsy mba nidokafanao mihitsy zaho izy. Tsy nijerenao za, tsy nijerenao ny akanjoko. Tsy mba nisy remarque mihitsy ve mba hitanao tamin'ny paoziko androany. Satria izy mba miandry compliment avy aminao. Zay zany fomba sipapa kely atoroko anao. Ka le langage deux fois se casse dans le plainte. Zay le izy. Matetika zany agnatina fitarainana ao le izy no miafina. Zany tsy mba jerijerenao mihitsy alenao magnampy olona hafa toy zay magnampy anahy. Za zao tao nanasa akanjo rery tao nanina zao raha sy ny sisa sy ny sisa. Les langages deux fois se casse dans le plainte. Ka mety misy ankizy vavy zao tamin'izy mbola kely mety niteneny ray aman-dreny foana hoe tu es belle, tu es belle sy ny sisa. Dokafo izy. De lasa vadinao am'izay io vehivavy io na de efa lehibe io mbola miandry an'izany foana izy fa tsy ataonao satria tsy fantanao ny langaziny. Tamin'ny fahakeliny izy mila teneny tu es belle, tu es belle. Anao rô matsatsara, tiako rô tarehinao. De ndreny ray aman-dreny tafiteny an'izany am'zany, tiako rô tarehiny zanako ty, mahafinatra anah rô volony zanako ty. De raha lasa vadinao igny olona igny, izy zavatra zay no andrasany. Or nefa no tsy tafiteny anazy zany. Misy koa possible tovolahy, anao rô mahay raha, anao rô karahan'zao. Igny zany zavatra niainany tamin'ny mbola kely. De izy zavatra zay nitsapany fa fitiavany ray aman-dreny azy. De zay karazan'olo zay ndana mba dokafo. Omeo tombamby de ho mason'olona. Dokafo zay zavatra mba ananany hitanao fa tsara. De mila mitandriny tsika fa ny olona manana n'ity langazy tia tsy mahazaka tevateva, tsy mahazaka vavaratsy.
jereo fa misy olona divorcé mihitsy no ny insulte betsaka no ny insulte ianao metimety anao tezitra iny de ta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  nefa izy tsy zatra an'izany satria ny azy a ny zavatra tiany de ny parole valorisante no langaziny ka raha izy tevatevainao omenao paquet possible hisaraky nareo na mety isy zavatra iova anatin'ilay tokantrano fa tsy ho ambinina ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy koa fotoana anankiray zay antsoina hoe moment de qualité. Ohatrany ahoana indray le moment de qualité io ndray zany a enao a manokana karazana fotoana mihitsy a atokanao ny fotoananao ho an'izay olona mba tianao, zany hoe mametraka ianao zany a eto zany mba fotoana anankiray a atokanao anazy eto zany de nareo roa no tiany hifanerasera, nareo roa no tokony hiara misakafo fa tsy raha vavinao na ny rahalahinao mbola eo koa, eo koa hoe papanao sy mamanao eo koa de mboko atsika raha voatra hoe mba de hivoaka de nao ndesitsika hiralahiko, nao ndesitsika raha vaviko, nao ndesitsika papako sy mamako, fa misy fotoana anareo roa mihitsy no mila miresaka, zay le moment de qualité. Ny olona manana nyity langazy ty matetika tsy mahazo aina raha misy vahiny lava de mety tafizize anazy ianao vadiko rô tsy avambady vadiko rô tsy tia vahiny tsy mahazo aina izy raha vao misy vahiny lava satria ny anazy moment de qualité entre anareo roa no andrasa, tsy hoe tia tegna izy fa izay mihitsy ny anazy ny atao hoe tia manokana fotoana mba ho anazy. Indraindray efa amin'ny jour de repos-nao mbola ny namanao indray no mameno ny tragnonareo, izy anefa nareo roa rery mba nilainy, mety naresaka teo, mety niara-ny sakafo ny korakoraka fa nitadiaviny tompoko tsy zany fa ny nareo roa fa nenao ny fenonao kamarady ny trano ka mila tonga saina ny am'izany ianao mety tsy ny mety toko hoe tsy nihetsika atao an-trano ianao fa feno kamarady teo ny tiany anefa ho za teo a nareo roa rery, zay le moment de qualité. Eto zany a de le moment seul na de efa niteraka aza de tadiavagna hevitra ho an'ireo zaza, tadiavagna hevitra ho anareo roa foana tsy misy zaza, na de adiny ray aza na de antsasakadiny aza raha mbola tsy niteraka moa zany vao maika tsara fa rehefa niteraka ajanona kely any an-trano mihitsy ny zaza. Misy expression d'amour zany tsy azonao lazaina mihitsy raha tsy seul de zay le ilagnan'le moment de qualité. Indraindray ny zavatra misy a ny zaza manimba couple raha tsy mitandrina, tsika le miteraka zany izy io manimba vie de couple raha tsy mitandrina tsika de mba ianaro zany mba ajanona quelque part ny zaza, tsy hoe tsy tiana le zaza fa misy fotoana zareo mba ajanona quelque part mba isiny lay moment de qualité entre anareo roa satria izy io a misy fotoana izy io za teo manimba de nareo roa rery ndray no mba miresaka. Misy fotoana ny zaza entinao restaurant midérange miakatra ambony latabatra sy ny sisa de jereo fa tsy à l'aise ianao satria temps sans qualité io fa tsy moment de qualité, temps sans qualité miaraka amin'ny zaza zany a temps sans qualité fa ny moment de qualité seul nareo roa zany a no resahana eto. Tandremo koa eo a ny milalao téléphone ndray tsika efa atsika roa nareo roa de mbola milalao téléphone foana anao mbola kitik fandana mifantoka aminazy, ifanto ramosenao, ifanto madaminao, jerevo tsara izy avec charme, mijery anazy ianao avec charme, charmenao izy io tsy midika hoe vao mifampisipa foana vao mifampisarme fa na de ataoko hoe efa ao anatina tokantrano efa ao anatina fifankatiavana azo atao tsara mba mifampisarme mampipozipozy avy an-trano manao metimety ataovy mihitsy zay alatsaka anazy indray mandeha aminao, fampisarima sady misakafo ianao, zay no mahatonga ny vazaha rehefa misakafo mifanatrika ny mpivady, zay ko raha mba remarquenao zany satria eo matetika ny fotoana tokony anehoana fifankatiavana moment de qualité. Izy ty matetika azo tamin'ny fahazazana alohan'ny atory mijanona aminazy eo aloha ny papany miresaka misangy anazy sy ny sisa zay vao matory de tsapany zaza papa toujours à mon côté avant de dormir, zavatra sasalam zany lasa zatra moment de qualité le zaza. Teboka fahatelo service rendu, ohatrany ahoana indray le service rendu
ity olona tia am'ty resaka service rendu tia de mora maratra. Inona ny antony? Rehefa tsy manampy anazy. Satria izy tia manampy olo. Ny olona manana an'ity zany tia manampy olo, tia manao service amin'olo. Ka raha vao tsy manampy anazy ianao de lazainy fa tsy tia anazy. Raha vao ohatra zany izy ohatra misy olona marary de izy mahavita mamangy olona marary eny amin'ny hôpitaly, manao garde mihitsy izy sy ny sisa. Fa raha izy no tsy nanaovanao service, tonga de maratra tanteraka. Zay fanaovako tamin'zare zay, za mba nagnano an'izao, tsisy raha tsy nataoko, tsy matory aly satria ny anazy service rendu. Matetika de ny olona tsy mpivady no matetika manana mozy ty mifampikasokasoka matetika. Fa ny mpivady tsy tia mifampikasoka. Inona ny mahatonga an'izany? Le fahazarana tany aloha tany. Matetika ny mpivady ohatra hoe tsy mba mifanoroka. Zay koa no ilana an'le hoe toucher. Misy fotoana ry havana ilaina ny antsoina hoe toucher. Zay koa zany teboka anankiray fahaefatra. Satria be da be ny mpivady tsy mba mifampikasokasoka zany. Vao hifanoroka mason'olo de avy ndraiky anao sy vetavetanao e. Iny ndraiky raha magnino tsy vonigny jiro amezin-jiro fogna vao mahazo mikorana. Mety resaka sexe io, mety safosafo fotsiny io sy ny sisa. Matetika ny mpivady tsy mba manao an'izany, manimba tompoko zany zavatra izany. Fadio ny mamango na mikasitanana olona manana an'ity langage ty satria raisiny ho insulte zany. Teboka fahadimy amarana antsika anazy ny fanomezana cadeau. Ity zany le verset nivakitsika tany amin'ny voalohany. Eto zany mety tsy le valeurany fa le geste mihitsy no ilainy. Ary ny olona manana ny langage io tia manome zavatra. Eny fa na de zavatra tsy misy dikany aza fa izay mihitsy no anehoany ny fitiavany anao. Ka aza tsarona nge ohatra ny anniversaire ny hitanao anazy fa tonga de déclarer zavatra io. Fantaro ry havagna ny langagenao de ndana koa mba hampafantaro ny couple anao, de ndana koa fantaro ny langage ny couple anao. Satria raha vakinao amin'ny Baiboly amin'ny Salamo 127:1 de tena manoratsika zavatra mihitsy izy. Na eo zany ro zavatra dimy reo nefa tsy eo amin'ny tokantranonao Kristy tsy misy dikany. Ary anana problème tokantrano foana ianao, fenoy fatakarana an'Andriamanitra, fenoy fatahorana ny Jesosy Kristy ny vie de couple anao. Ataovy ampivoany foana Jesosy, na de ainao izy anankidimy reo, aza lagna lavitra eo Jesosy raha tia hita fahombiazana ianao. Reo ry havagna lesona antsika androany, fakafakao tsara, dinidinio tsara, fa ho hitanao fa ho hisy zavatra tsy ampoizinao hitranga. Ho hisy zavatra tena hoe tsy eritreretinao hiova ao anatin'io tokantrano misy anao io ka ivavaky. Sotranao zay tompo, mankalaza anao zay ny amin'ny fahafahany nianatra teto. Taio Jesosy ny fiainan'reto raha lasy anabavy reto. Taio Jesosy eo nisy antokantrano, niza manana olana amin'ny resaka fifankatiavana. Ok anao Andriamanitra manja ny problème izany. Ok anao Jesosy ampiavana azy revi indray ary anoro lalana azy. Teneno amin'ny tompo ny tokony ataony amin'ny alalan'ny lesona teo. Aza vela ho tafandrimandry izy any anatin'ny sainy any fa ho fantany tokony atao. Satria anao tompo le miteny hoe raha fantatra reo ny marina de ny marina no afaka anareo tsy andeha. Sotra fanamasina mankasitraka anao zay. Midera sy manome voninahitra anao zay Jesosy. Mitsodrano tsirairay aby mba ho ambiny, mitahi, mpandresy ary ahita ny voninahitran'Andriamanitra ny fiainanao, ilamina ny fiainan'ny tokantranonao, ilamina ny ara-pitiavana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotra tompo mankasitraka anao zay. Mino tompo fa ianao eto akaikinay foana mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotra tompo malaza manome voninahitra anao zay Jesosy Kristy. Midera sy mankalaza anao zay. Vavaka tompo misotra anao manokana ny amin'ny fafako ny zara tamin'reto vahoakanao reto, ny amin'ny fafako ny toro ny teninao. Mankasitraka tompo, averina eo anao Jesosy ny fiderana fankasitrahana mandrakizay amin'ny voninahitra anao sy mankasitraka anao zay. Sotra Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravagna ny fotoanantsika ho anao zay
Mpanaraka ny fiangonana Juina Firaisana, misy culte anankiefatra rehefa Alahady no le confinement moa zany dia zay ny alalana nomeny ny fanjakana dia natao anankiefatra ny culte rehefa Alahady zany hoe manomboka amin'ny 7 azafady manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny 10 ka hatramin'ny 11 amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 dia anjaranao zany mba misafidy lera zay tianao andehanana ao anatin'ireo averiko amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 ao ambolo madinika eo faran'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry sy Manoro eo zany no misy ny fiangonatsika tenako pasteur David moa dia tsy mitsatra Manoro anao no tokony ataonao hatrany hatrany farany amaranako azy nisy mpivady indray andro nanatiny hoe pasteur efa 1 mois zay roa izy tsy mifampiteny mba hoe to ambavaka izy eno melohany vavako anao aty mba misy sosikevitra hitanao anareo rehefa le sakafo igny enao mety zatra hatramizay mivavaka sakafo mipetraka fa manomboka eto rehefa isakafo igny anao mandongalea ho anao mivavaka dia eo ampandongaleana ho anao dia zao ny zavatra teneny hoe Andriamanitro mamindrafo amiko fa nisy nangalatra ny lelan'ny vadiko fa hitanao fa ho hita ho ilelan'ny vadinao very dia nataony tokoa le izy rehefa tonga tagny an-tragno izy satria zareo tsy mifampiteny vao resaka misy zavatra ilaigna dia zazanao saigna miresaka mpanampinao saigna miresaka ndray andro amizay nampiary le madama le izy tompo sakafo-anana Andriamanitro mamindrafo amiko fa nisy nangalatra ny lelan'ny vadiko tonga dia niteny iro mo farany tafiresaka hita le lelan'le vadiny karaha sendraka very koa ny lelan'ny vadinao tsy mifampiresaka nareo ataovy zany étude zany ataovy zany expérience zany fa hiverina hita io amin'ny anaran'i Jesosy manaraka antsika ny fahasoavany. Be blessed.